ሰላም እንዴት ናችሁ? የመልስ ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቤተሰቦች ዛሬ በማኔጀሪያል ስታት ዋንናቱ ላይ ጥያቄዎችን ሞዴል ጥያቄዎችን አዘጋጅቼ አቅርቤላችኋለሁ። ለ2016 ኤግዚት ኤግዛም የሚያገለግሏችሁ ጥያቄዎች ናቸው። በሁለት ፓርት ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ፓርት 1 12 ጥያቄዎችን ይዟል። ፓርት 2 ደግሞ 20 ጥያቄዎችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ለቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች፣ ለማኔጅመንት፣ ለአካውንቲንግ፣ ለኢኮኖሚክስ፣ ለማርኬቲንግ ተማሪዎች የሚያገለግል ጥያቄ ነው። በደንብ ያገዛችኋል እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በፓርት 1 12 ጥያቄዎችን ወደ መስራቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጉ። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለምትፈልጉት ተማሪ፣ ለምትፈልጉት ቤተሰብ ሼር አድርጉ። የምትፈልጉትን እንድሰራላችሁ ኮሜንት ቦክሱ ጋም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እናንተ ፕሪፈረንስ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። አንደኛ two mutually exclusive events ይላል። A do have common outcomes, B cannot occur together, C have no effect on the occurrence of each other, D have the same probability value። ስለ mutually exclusive event ነው የተጠየቀው። ስለዚህ mutually exclusive event ሲባል ሁለት ኢቨንቶች mutually exclusive ናቸው ሲባል ምን አይነት ፊውቸር ወይም ደግሞ አትሪቢዩት ነው ያላቸው ሁለቱ ኢቨንቶች? ስለዚህ mutually exclusive event የሚባሉ ያላቸው አትሪቢዩት ወይም ካራክተር ምንድነው? ኮመን አውትከም የላቸው። ምክንያቱም mutually exclusive ናቸው። ስለዚህ ሁለት ኢቨንቶች ወይም ደግሞ ሁለትና ከዛም በላይ የሆኑ ኢቨንቶች mutually exclusive ከሆኑ they do not have a common outcome። ስለዚህ A do have common outcomes ነው የሚለው አይሆንም። B cannot occur together። ሁለት ወይም ከዛ በላይ ያሉ ኢቨንቶች mutually exclusive ኢቨንት ከሆኑ አብረው ኢቨንቱ ሁለት ኢቨንቶች አብረው happen ማድረግ አይችሉም ወይም ደግሞ they cannot occur together at a time or simultaneously ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት at a time mutually exclusive ኢቨንት ከሆኑ happen ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። so B ይሆናል ማለት ነው። C have no effect on the occurrence of each other ይላል። if two or more events are said to be mutually exclusive events, the occurrence of one event can affect the occurrence of other events። ስለዚህ C አይሆንም። D have the same probability value። by default the same probability value ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ሁልጊዜ ግን mutually exclusive events የምንላቸው the same የሆነ probability value ሊኖራቸው አይችልም። event A event B የምንላቸው ሁለት mutually exclusive events by default ተመሳሳይ የሆነ ወይም ደግሞ the same probability value ሊኖራቸው ይችላል። ያ ደግሞ የማይሆንበት circumstance አለ። ስለዚህ the best answer for this question is choice B. Question number 2. In rolling a die, one is what is the probability of getting even numbers on the purpose? እንግዲህ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንቱ rolling of a die ነው። die የምንለው ኤክስፐሪመንት 6 possible outcomes የያዘ ነው። So to answer this question first you have to determine the possible outcomes of rolling a die. ከዚህ ኤክስፐሪመንት የምናገኛቸው ፖሲብል አውትከሞቹ ወይም ደግሞ ሳምፕል ስፔስ ውስጥ መግባት ያለበት አውትከም የትኛው ነው መጀመሪያ ዲተርሚን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይ የምንለው ኤክስፐሪመንት 6 አውትከሞችን የያዘ ነው። The total number of outcomes for this experiment rolling of a die is 6 in number. Then an event of getting even numbers. even number 2 4 እና 6 ናቸው። ከ6ቱ 3 ማለት ነው። so number of outcomes for getting even number is 3 in number። ምክንያቱም 2 4 እና 6 even numberዎች ናቸው። በአጠቃላይ ግን 6 ነው። እነዚህ ነው የተጠየቀው probability of getting even numbers on the surface ስለሆነ even number outcomeዎቹን ዲተርሚን ካደረግን possible number of outcome for rolling of a die determine ካደረግን you have to make a ratio. So probability of getting even number will become
3/6 or 1/2 or 0.5 ይሆናል ማለት ነው። So the answer is choice A. Question number 3. The condition for the standard deviation of the sample mean to be population standard deviation over square root of n is that ይሄ ጥያቄ የሚለው in order to calculate the standard deviation of the sample mean ነው. There is a formula to calculate standard deviation of the sample mean. The standard deviation of the sample mean equals to population standard deviation over square root of n. So this formula becomes practical. We can employ this formula if and only if n, which is sample size over the population size, is less than or equal to 0.05. ስለዚህ ትክክለኛው መልስ B ነው። ይህንን ፎርሙላ ለመጠቀም standard deviation of the sample mean calculate ለማድረግ ወይም ደግሞ standard deviation of the sample mean equals to population standard deviation over square root of n የሚለውን ፎርሙላ ለመጠቀም መሆን ያለበት necessary condition B ይሆናል ማለት ነው። B ይሆናል ማለት ነው። Question number 4. In constructing the interval estimation, increasing one of the following values increase the interval of estimation ነው የሚለው significance levelun ብንጨምር interval estimationን ይጨምራል ወይስ ይቀንሰዋል? significance levelun ጨመርን ማለት confidence levelu ይቀንሳል። ስለዚህ a መሆን አይችልም ማለት ነው። b sample size ነው። እንግዲህ confidence interval estimation ላይ estimate የምናደርገው population parameter estimate የምናደርገው አንደኛው through point estimate ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ interval estimation ነው ወይም ደግሞ interval estimate ነው። ስለዚህ interval estimation ላይ confidence interval ነው develop የምናደርገው ወይም ደግሞ construct የምናደርገው። So confidence interval equals to sample mean plus or minus z, which is a standardized normal value, times the standard deviation of the sample mean ነው. And standard deviation of the sample mean is given as population standard deviation over square root of n ነው። ስለዚህ sample size እዚህ ጋር denominator ነው square root of n ብንጨምረው population standard deviation standard deviation of the sample mean will decrease. The square root of n ብንጨምረው the size of the sample mean ቢጨመር ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር the standard deviation of the sample mean will decrease ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኖሚኔተሩ ጨመረ ማለት ultimately final outcome ይቀንሳል ማለት ነው። Then confidence level population size ይላል። If you increase the significance level, the interval estimation will narrow. If you increase the size of sample, again the width of the interval will decrease. Confidence levelun ብንጨምር confidence levelun ብንጨምር ምን ሊሆን ይችላል? ኢንተርቫል ኤስቲሜሽኑ ሊጨምር ይችላል ወይስ ሊቀንስ ይችላል? ኮንፊደንስ ሌቭሉ ለምሳሌ 95% ቢሆን ስታንዳርዳይዝድ ወይም ደግሞ z value will become 1.96 99 ብናደርገው z value ይጨምራል 90% ብናደርገው z value ይቀንሳል ስለዚህ ኮንፊደንስ ሌቭሉ ነው ዋናው እዚህ ጋር ኢንተርቫል ኤስቲሜሽኑ ወይም ደግሞ in order to expand in order to increase the width of the interval estimation or the confidence interval we depends upon the confidence level confidence level ላይ ነው ቤዝ የምናደርገው ስለዚህ confidence level ስንጨምር confidence intervalአችን ይሰፋል confidence level ሲቀንስ confidence intervalአችን ይቀንሳል ወይም ደግሞ ይጠባል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ መሆን መቻል ያለበት ሲ ነው confidence levelን ስንጨምር interval estimation ወይም ደግሞ confidence intervalu ይጨምራል ማለት ነው question number 5 the shape of the t distribution curve depends on the number of a degrees of freedom b significance level c samples d confidence interval t distribution ላይ critical value calculate ለማድረግ we depends upon significance level confidence level and degrees of freedom
but there is one attribute for T distribution which is degrees of freedom. ስለዚህ degrees of freedom የምንለው እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? first you have to determine the sample size and you have to deduct 1 and minus 1 is degrees of freedom. let distribution ማለት ነው። ለf distribution ይለያል። ምክንያቱም የf distribution ላይ ሁለት አይነት degree of freedom ነው ያለው። degree of freedom for denominator and degree of freedom for numerator ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ degree of freedom ያለ t distribution ላይ ስለዚህ the shape of the distribution curve depends on the number of degrees of freedom ነው ማለት ነው። a question number 6 consider there are only 5 students in advanced stat class and the midterm scores of these 5 students are 40, 50, 70, 80 and 95. Suppose one sample of 3 score is selected from this population and this sample includes the scores of 95, 80 and 70. What is the sampling error? Sampling error on calculate አድርጉ ነው የተባለው። የተሰጠ ሳምፕል እና የተሰጠ ፖፑሌሽን አለ። ፖፑሌሽን ሳይዙ 5 ነው። 5 ተማሪዎች የስታት ኮርስ ሚድ ተርም ስኮራቸው ተሰጥቷል እዚህ ጋር 40 50 70 80 95 ስለዚህ the size of the population is 5 in number but out of 5 students 3 students score is randomly selected ከአምስቱ ተማሪዎች 3 ተማሪዎች ውጤታቸው randomly select ተደረገ የፖፑሌሽን ሚን እና የሳምፕል ሚን ቫሪዬሽን ሊኖር ይችላል ካልኩሌት እናደርገው የዛ ልዩነት ሳምፕሊንግ ኤረር ይባላል sampling error by definition is the difference between population mean and sample mean የሳምፕል ሚኑ እና የፖፑሌሽን ሚኑ ልዩነት ነው sampling error የሚባለው ማለት ነው so to calculate the sampling error first you have to calculate population mean and then sample mean መጀመሪያ sampling errorን ካልኩሌት ለማድረግ ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ከፈለግን ማድረግ መቻል ያለብን መጀመሪያ population ሚኑ ምን ያህል ነው sample ሚኑ ምን ያህል ነው then you have to deduct in order to determine the difference ስለዚህ population ሚኑ ምን ያህል ነው የሆነው 40 ሲደመር 50 ሲደመር 70 ሲደመር 80 ሲደመር 95 ሲካፈል ለ5 ምን ያህል ይሆናል population mean equals to 67 ይሆናል ማለት ነው then you have to calculate sample mean 95 ሲደመር 80 ሲደመር 70 ሲካፈል ለ3 81.67 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 81.67 ሲቀነስ 67 14.67 ይሆናል ማለት ነው sampling error ማለት ይሄ ነው sampling error የሚኖረው ሳምፕል በመኖሩ ብቻ ነው ስለዚህ ከስሙ እንደምትረዱትም sampling error ነው የሚለው ስለዚህ sampling error የሚኖረው ሳምፕል ካለ ብቻ ነው ማለት ነው ሳምፕል ዳታ የምንጠቀም ከሆነ sampling error ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ A ይሆናል ማለት ነው 14.67 ሰባተኛ ጥያቄ tentative assumption regarding the values of the population parameter depending on a sample statistics is A hypothesis B regression C estimation D sampling ስለዚህ tentative assumption about the population parameter based on the sample data ነው population parameter ይሄን ያህል ነው ብለን መጀመሪያ tentative assertion ወይም assumption እናስቀምጣለን ስለዚህ ያንን ቴስት ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልገናል sample data ያስፈልገናል then sample dataውን ተጠቅመን sample status calculate እናደርጋለን and the sample statistics will become an estimator of population parameter ስለዚህ tentative assumption ምን ይባላል hypothesis ይባላል hypothesis is subject to test የምናደርገው ነገር ነው ስለዚህ tentative assumption ነው look at the word tentative assumption ስለዚህ ቴስት እናደርገው ትክክል ሊሆን ይችላል ትክክል ላይሆን ይችላል we can reject we can accept ይሄ hypothesis ነው ማለት ነው
ስምንተኛ ጥያቄ if the sign of the null hypothesis is equal sign then the rejection region under the normal or T distribution curve is A in the left tail, B in both tails, C in the right tail, D in the center. እዚህ ጋር null hypothesis equal sign ከሆነ then alternative hypothesis sign ደግሞ different from ወይም ደግሞ ከዛኛው ቫልዩ በላይና በታች ሊሆን ይችላል ማለት ነው different from ይሆናል alternative hypothesis ስለዚህ ምን ጊዜም ሪፈር የምናደርገው null hypothesis ነው null hypothesis ስንመለከት equal sign ከሆነ in both tails እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው to the left and to the right B ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ Question number 9 An ice cream store has 6 flavors of ice cream. Aster wants to buy 2 flavors of ice cream. If she randomly selects 2 flavors out of 6, how many possible combinations are there? ice cream store 6 የተለያየ ፍሌቨር ነው ያለው አስር ደግሞ 2 የተለያየ ፍሌቨር ያላቸው ice creamዎች መግዛት ትፈልጋለች ስለዚህ ምን ያህል possible combination ይኖራል ነው by definition combination pertains to a number of ways that an element the so-called X element can be selected from any elements no so there is a formula in order to determine the total number of combinations which is n factorial over x factorial then you have to open the bracket n minus x and close the bracket factorial ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ total number of combinationን ለማወቅ x ምን ያህል ነው n ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው so the total number of combinations to select 2 flavors of ice cream out of 6 flavors of ice cream እንዴት ነው መስራት መቻል ያለብን n ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እዚህ ጋር አይስክሬሞቹ ያለው ፍሌቨር 6 ነው 6 ፍሌቨር ያለው አይስክሬም ነው ያለው n 6 ይሆናል then x 2 ነው 2 flavors of ice cream then ይሄን ስንሰራው 15 ይሆናል ማለት ነው which implies that there are 15 possible combinations to select 2 flavors of ice cream from 6 flavors of ice cream ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ D ይሆናል ማለት ነው question number 10 ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው ግን ይሄኛው ምንድነው arrangement ወይም ደግሞ permutation ነው An ice cream store has 6 flavors of ice cream Again, Aster wants to buy 2 flavors of ice cream. If she randomly selects 2 flavors out of 6 and considering the order of importance, how many possible permutations or arrangements are there? So, order of selection is critical, which is very important in permutation or arrangement. Whereas, order of selection doesn't matter in combination. Combination ላይ A, B እና BA ማለት ተመሳሳይ ነው. Whereas permutation ወይም ደግሞ arrangement ላይ ግን AB እና BA ማለት ግን የተለያየ ነው. Order of selection በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው. ስለዚህ in order to determine the total number of arrangements to select 2 flavors of ice cream, you can use this formula. n factorial over n minus x factorial ማለት ነው. ስለዚህ 6 ፋክቶሪያል ሲካፈል 6 minus 2 factorial 30 ይሆናል ማለት ነው. ስለዚህ ትክክለኛው መልስ 30 ነው ማለት ነው. C 11ኛ ጥያቄ Which one of the following is a discrete random variable
discrete random variable የምንለው የትኛው ነው ከተሰጡት ከአራቱ ኬዞች ውስጥ እንግዲህ discrete random variable የምንለው discrete variable ከሆነ discrete value ወይም ደግሞ integer value የሚወስድ variable ነው discrete random variable የምንለው እዚህ ጋር በዴሲማል ማስቀመጥ አንችልም we cannot assign a value which is a decimal values for discrete random variables rather the value for a discrete random variable has to be integer values always ስለዚህ a height of students discrete random variable ነው ወይንስ አይደለም height እንግዲህ 1.67 ሊሆን ይችላል 1.78 ሊሆን ይችላል so ይሄኛው continuous random variable ነው እንጂ discrete random variable አይደለም ምክንያቱም integer value የሚወስደልን height of students የተማሪዎች height ወይም ደግሞ ቁመት 1.67 ሊሆን ይችላል 1.85 ሊሆን ይችላል 1.45 ሊሆን ይችላል 1.55 ሊሆን ይችላል ስለዚህ decimal value አለ እዚህ ጋር ማለት ነው B time taken to do tasks 1 ሰዓት ከ35 ሊወስድ ይችላል 1 ሰዓት ከ40 ሊወስድ ይችላል 35 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ይሄኛው continuous random variable ነው weight of peoples እንግዲህ የሰዎቹ ክብደት ስንመለከተም እዚህ ጋር in terms of kilogram በdecimal value ሊገለጽ የሚችል ነው ስለዚህ continuous random variable ነው number of chairs in a class 1.5 ቸር ማለት አንችልም እንደዚህ አይነት አውትከሞቹን ወይም ደግሞ ፕሮዳክቶች በአጠቃላይ ፕሮዳክት የሚባል ነገር በዴሲማል ቫልዩ አይገለጽም ስለዚህ 1.5 ቸርስ 1.5 ቤት 1.5 ሌላ ነገሮች ማስቀመጥ አንችልም discrete random variable ከሆነ it must be take an integer value ስለዚህ number of chairs in a class can become the best answer for discrete random variables ምክንያቱም integer value ነው The last question is tossing a coin is A outcome B sample space C experiment D none So flipping or tossing a coin is an experiment ነው outcome አይደለም sample space አይደለም outcome እንግዲህ it might be getting here or tail ሊሆን ይችላል then sample space የምንለው ደግሞ head እና tail የምንለው በsample space ውስጥ ወይም ደግሞ እነዚህ possible outcomeዎች በsample space እናስቀምጣቸው የምናገኘው result sample space ይባላል ኤክስፐሪመንቱ ነው እዚህ ጋር trial ነው experiment means trial an experiment results an outcome and a collection of outcomes said to be sample space ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው so part 1 managerial stat 1 and 2 part 1 እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው I promise 20 ጥያቄዎችን እያዘጋጀው ነው part 2 ላይ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ስለ normal distribution t distribution f distribution chi-square in order to test independency test of homogeneity እንዴት መስራት እንዳለበት አሪፍ የሆኑ ጥያቄዎችን እያዘጋጀው ነው በፓርት 2 አቀርብላችኋለሁ ለቅላችኋለሁ ከናንተ የሚጠበቀው በደንብ መከታተል ነው ሰዓታችሁን መከታተል ይሄን ያህል ሰዓት የሚፈጅ ባይሆንም በደንብ ተከታተሉት ያግዛችኋል Thank you very much